دل رکھنے والے انسان تاریخ وطن چودھری ہارون صاحب جو رفائی کاموں میں سب سے آگے، اور پاکستان جب بھی آتے ہیں تو رفائی کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں۔ کالج ہو، یونیورسٹی ہو، اسکول ہو، ٹرسٹ ہو، تو یہ سب سے پہلے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھ لیں کہ یہ سیلار ہوتے ہیں اس ٹیم کا۔ یہ کام کرتے ہیں، ابھی برطانیہ سے آئے اور ہماری پریس کلب میں تشریف لائے، ان کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اپنے ساتھیوں کی طرف سے بھی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کا آنا ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ آپ پریس کلب سے سواری میں تشریف لائے، موسٹ ویلکم۔ آپ رفائی کام کرتے ہیں پریس کلب سے، اپنے کالج، یونیورسٹی، ابھی آپ جو جڑے ہوئے ہیں ہیلتھ کیئر ٹرسٹ میں، تو اس کے لیے بھی آپ رفائی کام کر رہے ہیں، تو ہمارے لیے انتہائی خوشی کا دن ہے کہ آپ برطانیہ سے آتے ہیں، یہاں پہ ٹائم نکالتے ہیں، رفائی کاموں میں حصہ لیتے ہیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں، میڈیکل کے حوالے سے ہو یا چاہے اسپورٹ کے حوالے سے ہو، جس سے حوالے سے بھی ہو، تو آپ رفائی کام کرتے ہیں۔ یہ ہم آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے چکسواری کا بھی اعزاز ہے کہ آپ چکسواری سے تعلق رکھتے ہیں اور رفائی کاموں میں سب سے آگے میں آپ آئے ہیں یہاں پہ۔ افراد محمد راجہ صاحب کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی کال پہ آپ آئے پریس کلب چکسواری میں۔ آپ جو آپ اس دفعہ پاکستان آئے، چکسواری میں آئے، کشمیر کا حصہ، آپ کشمیری ہیں، کشمیر کا حصہ ہیں، آئی پراؤڈ آف یو۔ تو آپ آئے کشمیر میں آئے ہیں، تو یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہے۔ تو سب سے پہلے میں محمد تاج عالم صاحب کہتا ہوں کہ وہ تلاوت کلام پاک کریں، اس کے بعد ساتھیوں کا تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام۔ یا مطلع سلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، نہ کوئی گل باقی رہے گا، نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ نام چہانے جہاں میں مٹ جائیں گے جہاں پر، لیکن نام چہانے جہاں میں مٹ جائیں گے جہاں پر، لیکن حشر تک نام چاند پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام نشاں پنجتن رہ جائے گا۔ جو پڑھے گا لولا کے اوپر درود، جو پڑھے گا لولا کے اوپر درود، آگ سے محفوظ تن و بدن رہ جائے گا، آگ سے تن و بدن رہ جائے گا، یا رسول اللہ کا دین۔ سب سے پہلے ساتھیوں کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ ہمارے پریس کلب چکسواری کے صدر اللہ دتا بسمل صاحب ہیں، ان کے ساتھ بیٹھے ہیں فاطی محمد رفیق صاحب سابق صدر ہیں، ان کے ساتھ مرزا محمد نذیر صاحب سابق صدر ہیں، حاجی محمد ادریس صاحب ہمارے سپریم کونسل کے چیئرمین ہیں، اور جنرل سیکرٹری محمد تاج عالم صاحب، سیکرٹری مالیات ثاقب اللہ پشاوری صاحب، اپنے سابق صدر غلام محمد کے والے سے ان کی بڑی خدمات ہیں، اور میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ کام شروع کیا اور لوگ اب اس کی طرف کافی لوگ اس طرح متوجہ ہوئے ہیں۔ اب یہ جو ہیلتھ کیئر ٹرسٹ ہے احمد آباد، اس کے ساتھ یہ اٹیچ چودھری ہارون صاحب، اور وہاں سے یہ اس کے ڈونیشن وغیرہ بھی برطانیہ سے اکٹھی کرتے ہیں، ان سے ان کو فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، دیتے ہیں پیسے وغیرہ۔
تو میرا یہاں ان کو دعوت دینے کا مقصد یہ تھا، ایک تو یہ اپنے ٹرسٹ کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں گے، اس پار ٹرسٹ جو ہے ان کا یہ رجسٹر ہے برطانیہ میں، اس کے حوالے سے یہ، اور ابھی جو اتفاقی یا رفائی کاموں کے حوالے سے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور ان خدمات کے حوالے سے ویسے تو پتہ ہے، لیکن اخبارات میں اس بات سے تھوڑا سا ایک تو ہم لکھتے ہیں کہ تھوڑا سا ان کو بھی تھوڑا سا ذرا انکریجمنٹ مزید مل جائے گی، اور ہمارے تھوڑا سا ذرا ایک معلومات میں اضافہ ہوگا۔ تو چونکہ عروج صاحب کا ایک بار پھر شکریہ ادا کرتا ہوں، بسمل صاحب بیٹھے ہیں، راجی صاحب سی او جے ضلع میرپور صدر ہیں، باقی عالم جیت صاحب، مرزا صاحب، باقی سب دوست یہاں سینئر ہیں، وہ بات کریں گے۔ میں تعریفی ویلکم کلمات اس لیے کہ تھوڑا سا آپ کے حوالے سے تھوڑا بریف کر دوں، تو میرے خیال میں پھر آپ بات کریں گے، اس کے بعد بسمل صاحب یا باقی لوگ کی بات کریں گے۔ تو بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، ایک دفعہ پھر آپ یہاں تشریف لائے۔ وہاں جو ہم پاکستان آئے، بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے موقع دیا اور یہاں بلایا۔ ویسے تو میں تو آپ سب لوگوں کو پرسنلی جانتا ہوں۔ جہاں تک افراز صاحب کے سوال کا تعلق ہے، میرا خیال ہے موسٹلی آپ سب لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ میں نے 2006 سے لے کے آج تک کافی سال ہو گئے، کافی کام کیے۔ اس پار ٹرسٹ کے حوالے سے آپ نے پوچھا ہے، تو اس پار ٹرسٹ جو ہے کہ آپ کی دعاؤں سے ابھی جاری ہے، اور آج میں سوچ رہا تھا ادھر آنے سے پہلے کہ شاید مجھے یہ بتانا پڑے کہ اندازاً کتنا کام کیا ہے، تو تقریباً میرا خیال ہے 4 کروڑ روپے سے زیادہ 2006 سے لے کر آج تک یہ جو ہے نا چھوٹے بڑے منصوبے اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کے منصوبے ہیں۔ پہلے شروع میں میرا جو فوکس تھا وہ تھا ایجوکیشن پہ، اور پھر ایجوکیشن جو ہے اس میں زیادہ جو پرائرٹی تھی وہ گرلز سکولز کے لیے تھی، گرلز کی تعلیم کے لیے تھی۔ اس کے ساتھ پھر بوائز، اور اس پر ساتھ ہی ہیلتھ کے حوالے سے کام شروع کیا۔ اس وقت ہیلتھ کا یہ ایک ہی یونٹ ہے چکسواری میں، جسے ہم عام طور پر چکسواری اسپتال کہتے ہیں، بے شک اسے رورل ہیلتھ سینٹر کہتے ہیں، جو بھی ہے۔ تو اس کے بھی اسے بھی کافی کام کی ضرورت تھی۔ ڈاکٹر جو ہے وہ وقت پہ نہیں آتے تھے، ادویات بھی نہیں تھیں، تو اس کے لیے بھی کافی کام کیا۔ میرا خیال ہے 2006 سے 2016 تک ادویات جو ہیں وہ میں نے مفت دیے ہیں، میرپور سے منگوا کر دیے ہیں۔ اور گرمیوں کے مہینے میں ادھر بچوں کے لیے وہ دیتے ہیں ڈرپس، اس کی شارٹیج ہو جاتی تھی، اور غریب لوگ جو ہے نا باہر بازار سے بھی نہیں خرید سکتے تھے، تو اس کے لیے بھی اسپیشل 3-4 ماہ گرمی کے میں ڈرپس فری سپلائی کرتا تھا۔ تو یہ تو ہے اس پار ٹرسٹ کا جو کام ہے میں ابھی بھی جاری میں نے رکھا ہوا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے میں یہاں سے آ کے کام کروں، کام ہے، میں مثال دیتا ہوں کہ گرلز ہائی اسکول کو کوئی ایک پروجیکٹ تھا، ان کی ضرورت تھی، تو میں نے کہا کہ ادھر میرے جاننے والے ہیں جن لوگوں سے میں کام کراتا ہوں، ٹھیکیدار وغیرہ، تو آپ انہیں بتائیں جو کام کروائیں، میں انہیں پیسے وہاں سے بھیج دوں گا۔ تو میری عدم موجودگی میں بھی پچھلے سال تقریباً 4 لاکھ روپے کا کام گرلز ہائی اسکول میں ہوا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ وہاں بیٹھ کے بھی میں کوئی ایسے نہیں کہ مجھے خبر نہیں ہے، تو یہاں کام ہوتا ہے۔ ہیلتھ کے حوالے سے جو ہے رورل ہیلتھ سینٹر کا جو کام میں 2006 سے لے کر آج تک بھی کر رہا ہوں، وہ میں نے ایک جنریٹر دیا ہوا ہے، جنریٹر کی جو ہے مرمت اور اس کا ڈیزل وہ میں آج تک دے رہا ہوں۔ تو اس کے ڈیزل جو مقصود کے پٹرول پمپ سے لیتے تھے، اسے جنریٹر کی سروس کی ضرورت تھی، کچھ وہ خراب ہو گیا تھا، تو میں نے کہا جہاں سے بھی ایسے ٹھیک کرا کے بتائیں میں پیسے بھیج دوں گا۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے تعاون کیا ہے، تو جنریٹر وغیرہ ٹھیک چل رہا ہے۔ تو یہ تو ہے کہ میں تو اب تقریباً ہر وقت اپڈیٹ رہتا ہوں۔ دوسرا جو ہے وہ ہے ہیلتھ کے حوالے سے، یہ ہیلتھ کیئر فار آل انٹرنیشنل جو امید آباد کا مہم ہے،
इसका भी मैं ट्रस्टी हूँ। यानी अपने ट्रस्ट का तो उस पार का तो मैं चेयरमैन हूँ, लेकिन इनका भी मैं ट्रस्टी हूँ। इंग्लैंड, ये भी दोनों इंग्लैंड रजिस्टर हैं, तो वहाँ जो ट्रस्टी हैं उनमें मैं भी शामिल हूँ। अब मैं इधर आया हूँ तो मेरी ये सोच है कि ये ज़रूरी नहीं है कि मसलन इस अदारे में हेल्थ केयर फॉर ऑल में अगर किसी काम की ज़रूरत है तो मैं इसकी मैनेजमेंट से नहीं पूछता कि आप क्यों नहीं करवाते। उनके अपने मसाइल होंगे या उनका अपना बजट होगा, तो मैंने कुछ चंद चीज़ें देखी हैं तो मैंने काम शुरू करवा दिया। मैं खुद पैसे पल्ले से दूंगा, अपने बजट से दूंगा, तो वो मैं कर रहा हूँ। तो ये है दोनों अदारे जो हेल्थ केयर फॉर ऑल और एजुकेशन के हवाले से भी अभी ये गर्ल्स हाई स्कूल की काफ़ी सालों से डिमांड है और मेरी भी काफ़ी सालों से ख्वाहिश रही है कि अगर मैं इस काबिल हूँ कोई फ़ंड रेज़ करूँ तो गर्ल्स हाई स्कूल का हाल उससे मरम्मत कराऊँ। ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, तो उसका भी मैंने अंदाज़ा लगाया है कि शायद अगर शुरू कर दूँ तो 2 या 3 साल के अंदर ये मुकम्मल कर लूँगा। तो उसकी भी मैंने इजाज़त दे दी है कि पहले आप छत से शुरू करें, उसका नया प्लेंटर वगैरह उसे सेट करें, बाकी भी जो ज़रूरी रिपेयरिंग के लिए भी है तो वो इजाज़त दे दी है मैंने। तो करीब ही वो ठेकेदार शुरू कर देगा काम गर्ल्स हाई स्कूल के हाल के लिए। तो इसके अलावा मुझे ये गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज ये जो है बेनज़ीर गर्ल्स डिग्री कॉलेज है, इनके स्टाफ ने मुझे इंग्लैंड रब्ता किया था कि यहाँ अब सेमेस्टर सिस्टम शुरू हो गया है और कुछ गरीब बच्चियाँ ऐसी हैं जो अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो ये तालीम जारी नहीं रख सकेगी, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम के लिए पैसे देने उन्हें पैसों की ज़रूरत है। तो मैं 2 मीटिंग कर चुका हूँ, उन्हें मैं कुछ पैसे दे आया हूँ, तो बड़े खुश हैं। मैंने कहा ठीक है, आइंदा भी आपकी भी सपोर्ट करता रहूँ। तो ये है, बाकी आप कोई चीज़ पूछना चाहते हैं? यानी मेरा तो जैसे आपकी एक मीटिंग हुई थी उस दिन, मेरा तो फोकस थ्रू आउट ही यही रहा है कि मेरी सोच है कि मैं चकसवारी कम्स फर्स्ट, जो भी मैं कर सकता हूँ इसके हवाले से वो मैं करूँगा। बाकी आप लोगों का तावन भी चाहिए कि अगर कोई चीज़ है उसे हाईलाइट करते रहें कि इस तरफ भी ध्यान दें और ये चीज़ भी करनी है। तो माशाल्लाह चकसवारी के लोग काफ़ी मुखैर हैं, पैसा तो इनके पास बहुत है। दुआ करें कि अल्लाह ताला ये इन्हें सोच दे कि वो अल्लाह के राह में खर्च करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो साहब आप चकसवारी प्रेस क्लब में आए, हम आपको वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। और सच्ची बात है कि चकसवारी के लिए आप एक असासा हैं और जो रुखाई कामों में आप हिस्सा ले रहे हैं, लोगों को फ़ायदा पहुँचा रहे हैं। ये इंसान तो कोई आपको रिगार्ड नहीं करेगा, लेकिन अल्लाह ताला के ज़ात आपको इसका अजर देंगे। सबसे पहले तो अब ये बताइए कि उस पार के आपसे क्या मुराद है, क्या नाम रखा हुआ है, ये इसके मफ़हूम क्या है। दूसरी बात यह है कि आपने जो कहा जी कि मैंने तालीम पर ज़्यादा फोकस किया और उनको मैंने बिल्डिंग के हवाले से या बच्चियों के हवाले से उनको जो है ना वो किताबें लेकर दी या उनकी तालीम लिखने के लिए जो सपोर्ट होती थी वो मैं करता रहा। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मेरे ख्याल में जो आप बिल्डिंग बनाते हैं अदारों की, वो गवर्नमेंट का काम है और वो चूँकि शोबा तालीम में एक हुकूमत है, एक वहाँ पर बैठे हुए ज़िम्मेदारान वो बिल्डिंगें बना कर देते हैं आपको। उसमें ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, आप इसका डालें, वो हाल बना कर दें, लेकिन मेरे ख्याल में जो आप गरीब बच्चियां हैं उनको या बच्चे हैं जो किताबें नहीं ले सकते या यूनिफॉर्म नहीं ले सकते, उनकी आप सपोर्ट कर रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करें कि जो आप बिल्डिंग पर पैसे खर्च करते हैं वो गरीब बच्चियों पर खर्च करें ताकि वो तालीम जारी रख सके। अगर आप वो बिल्डिंग नहीं बनाएंगे या आप कोई हाल नहीं बनाएंगे तो उसका ये मतलब नहीं है कि उनका अदारा बंद हो जाएगा, ये उनका काम है। बहरहाल आपने जो ये हेल्थ केयर के हवाले से भी इनिशिएटिव लिया है और वो हेल्थ केयर में आप बाकायदा उसके ट्रस्टी हैं, ये भी अच्छी बात है। तो हम आपको एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया।
जहाँ तक बिल्डिंग का ताल्लुक है, मैं नई बिल्डिंग नहीं बना के दे रहा, रिपेयर करता हूँ। कुछ रिपेयर जो है इतना बड़े बजट की ज़रूरत नहीं है, और ख़ास तौर पर हाल वाला जो मामला है इसमें थोड़ा बजट की ज़रूरत है। लेकिन बात यह है कि मैं आपकी भी इस तरफ तवज्जो मबज़ूल कराऊँगा। अगर आप लोग जो हैं, आप मैं तो नहीं, कौम को तो नहीं कहता, कम चकसवारी की आँख कान तो आप हैं। ऐसे मामलात आप जाएं, अदारों में जाके कोई चीज़ है तो हुकूमत के पीछे पड़ें, हाईलाइट करें, देखें कि ये हाल जो है ये इतना बेहाल है, कई दहाइयों से कोई गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही है। उनको या इनकी तवज्जो मबज़ूल कराएँ, और वो अगर हो जाए तो अच्छी बात है। कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि काम नहीं हो रहे। मेरा ये नज़रिया है कि कोई भी अदारा जो है वो अगर उसमें उसकी बिल्डिंग अच्छी होगी, उसमें पढ़ाई का स्टैंडर्ड अच्छा होगा, तो ये हमारे इलाके की बेहतरी, हमारी इज़्ज़त है। अगर हम देखते रहें कि गवर्नमेंट, आपको पता है गवर्नमेंट का भी इन अदारों को देख रहे हैं, यहाँ कुछ छोटे छोटे स्कूल हैं, बुरी हालत है उनकी, उनके पीछे कोई लोग पढ़े ना, आप मसलन कि मुखैर हज़रात को यहाँ बुलाएं, कहें भाई ये चीज़ें हैं, तो वो देखें क्या सपोर्ट करते हैं। और गवर्नमेंट के वाले से भी आपका तो ताल्लुक होता है, यहाँ का मिनिस्टर है, सिटिंग मिनिस्टर है, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर रह के गया है, तो अगर ऐसी बात होती तो वो काम करवाते, लेकिन नहीं। तो मैं समझता हूँ कि हमारी इज़्ज़त अगर हम ये अफोर्ड कर सकते हैं तो मोस्टली मरम्मत ही करवाते हैं। बाकी बच्चों को जैसे आपने कहा किताबें दी हैं, गर्मियों में कपड़े दिए हैं, बल्कि पिछले चंद साल तो इतने वहाँ से मैं कपड़े लाया था कि सब स्कूलों को डबल हर बच्चे को कपड़े मिले सर्दियों में। आज गर्ल्स स्कूल, बॉयज़ स्कूल, ये वो सारा, तो उस तरफ मेरा ध्यान है, मैं करता हूँ। लेकिन ये ज़रूरी है कि जो है ना, ख़ास तौर पर इशार के हवाले से अभी तक देखें ना, कोई मुस्बत पेशरफ्त किसी की तरफ से भी नहीं है। आज मुखैर हज़रात भी हैं, अभी मैंने खाली उसे सोचा है कि ये मैं करूँगा, और काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, मैं कोई टीम ढूंढ रहा हूँ कि शायद कोई 1-2 बात भी मिल जाए। लेकिन ये ऐसा है कि इसका चूँकि आप यहाँ रहने वाले हैं, खुदा ना करे उस हालत की, ऐसी हालत है जब कभी ज़लज़ला आता है, मैं उधर होता हूँ लंदन में, तो वहाँ सुनता हूँ कि आज़ाद कश्मीर में बड़ा सीरियस ज़लज़ला आया, तो मेरा पहला ख्याल और पहली जो परेशानी है वो ये होती है कि कहीं गर्ल्स स्कूल का हाल ना गिर जाए, यानी उसकी ये हालत है। तो उसके लिए आप क्या कहते, ओवरऑल मैं आप मिर्ज़ा साहब आपके पॉइंट से एग्री करता हूँ कि ये गवर्नमेंट का काम है, लेकिन गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट कब करेगी? और मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट के, या छोड़े पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो तब ही करती है कि मैं एक जगह किसी ने कहा जी गवर्नमेंट जो है वो खून मांगती है। मसला पुल है, पुल वो नहीं ठीक कर रहे, खून मांगती है, जब कोई गाड़ी गिरेगी बच्चे मरेंगे तो उस वक्त उनको होश आएगी यार पुल ठीक कर दो। ऐसे ये भी है, इस हवाले से गवर्नमेंट को ठीक है, आप लोगों का काम है, याद आ जो भी है वो करें, वो भी अच्छा है। मतलब गवर्नमेंट ने नया गर्ल्स स्कूल में नई बिल्डिंग बना के दी है, उसमें भी हमारी ये जो है ना बुनियादी सोच उसमें शामिल है, तो अच्छा किया है। लेकिन कुछ तो हम कर सकते हैं अपनी मदद आपके तक। और कोई सवाल? कोई और दोस्त सवाल करेंगे? उस पार का मतलब पूछा था। नहीं, उस पार इसलिए है कि मैंने वहाँ एक ट्रस्ट करना था, ये 2006 से पहले की बात है, सोचा जी कि कोई ट्रस्ट रजिस्टर करना है, और फिर जो वहाँ जो है इंग्लैंड में चैरिटी कमीशन है वो ट्रस्ट रजिस्टर करता है, उन्हें 2-3 नाम भेजने पड़ते हैं। एक नाम भेजें तो वो उन्हें कहते हैं कम से कम 3 भेजें जिन पे हम एग्री करें, और फिर उन्हें चेक करते हैं कोई ऐसा नाम हो, मसलन मैंने कहा कि हारून वेलफेयर ट्रस्ट, दूसरा ये उस पार ट्रस्ट, एक और था कश्मीर, तो वो चेक करते हैं, देखते हैं कि उनके अपनी कोई पॉलिसीज़ हैं, कोई ऐसा नाम ना हो जिससे कहीं पहले शिकायत ना आई हो। तो उन्होंने कहा यह कि आपका उस पार क्या मीनिंग है? मैंने कहा अदर साइड ऑफ द सी, समुंदर के उस पार, यानी इंग्लैंड से उस पार मीन चकसवारी,
या चकसवारी से उस पार मीन्स इंग्लैंड। तो दैट इसमें वो पानी का है कंसेप्ट। बस यहाँ देखें ना, उस पार मीरपुरा बीच में डैम आ जाता है, तो इस उन्होंने ये नाम आखिरकार किया तो रजिस्टर करा दिया। मौजूद साहब जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, आपने अपने यहाँ दौरे की जो है गर्ज़ व गय्यत बयान की, आपने जो चैरिटी के मकासद हैं वो बयान किए। तो इस पर मैं आपको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ कि आप अपनी कम्यूनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उस दिन हमारी आपके साथ मुलाकात भी हुई थी, उसमें भी आपने तफसील के साथ बातें बताई थी और फिर यहाँ अपनी आने का जिक्र भी किया था। तो उसके साथ ये है कि हमारा इदारा है, यहाँ किराए की बिल्डिंग में रहते हैं, किराया देते हैं। तो अगर हो सके और आप समझें एक इस कार खैर के काम में, ताकि हम भी अपना काम बआसानी कर सकें। हमें भी ज़रूरत होती है क्योंकि फाइनेंशियली जितने भी साफियाँ वो अपने खर्चे पर काम कर रहे हैं। तो ये तो प्राइवेट इदारा है, सरकारी इदारों में तो चलो कोई सरकारी फंड वगैरह मिलता है, लेकिन यहाँ तो जो कुछ है वो अपना ही है। तो उस हवाले से अगर आप करेंगे तो बहुत खुशी होगी, जितना भी कर सकेंगे। कितना किराया देते हैं महीने में? जी किराया कितना देते हैं के बारे में तो इंशाल्लाह करूँगा आपको। चौधरी हारून साहब, बानी चेयरमैन उस पार ट्रस्ट, उस पार हेल्थ एंड एजुकेशन ट्रस्ट, उनके आप साबिक सदर चकसवारी ट्रस्ट का इफ़राज महमूद राजा साहब की दावत पर प्रेस क्लब में तशरीफ़ लाए। आपने हमारी दावत को पजीराई बख्शी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो शख्सियत है वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं। आप एक बड़े सियासी, समाजी, कारोबारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आपके ख़ानदान का माजी में जो बिज़नेस के हवाले से किरदार है वो भी बहुत नुमाया किरदार है। चकसवारी बिल्कुल आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान में आपने कारोबारी लिहाज से बड़ा नाम कमाया और बड़ा नाम है, और इसमें हम वतनों की आपने फलाह बहबूद के बहुत काम किया। आपके असलाफ की बड़ी खिदमत है, सकाफती लिहाज से, सियासी लिहाज से, समाजी लिहाज से, कारोबार लिहाज से हमें उन खिदमत पर बेहद फ़ख्र है। और आपने अपने आबा अजदाद का वो अजीम मिशन जारी रखा हुआ, इस पर भी मैं बहुत आपको ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जिस मिशन के लिए चुना, अल्लाह ने आपको तौफीक बख्शी कि आपने अपने वालिदैन के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उस पार ट्रस्ट के नाम से आपने ट्रस्ट कायम किया और आपने ये स्लोगन दिया चकसवारी फर्स्ट। मुझे पता है जब आपने अपनी खिदमत का आगाज़ किया तो आप अक्सर कहा करते थे चकसवारी फर्स्ट। मैं कहते जो सब चकसवारी फर्स्ट क्यों, आप कहते थे कि चकसवारी मेरी सरजमीन है और इस पर आप पे बड़ा कर्ज है और मैं अपनी सरजमीन का एक सपूत्र बेटे की ऐसे कर्ज उतारूँ। मैं समझता हूँ आप अपने उस स्लोगन पे पूरी तरह अमल कर रहे हैं और अल्लाह ताला ने आपको तौफीक बख्शी है। आपके कज़न, आपके फैमिली, बिलखुसूस आपके बेटों और मेरी भाभी का जो आपके साथ किरदार है ये ट्रस्ट लाने में वो बड़ा नुमाया और काबिल फ़ख्र है। मैं उन्हें भी ख़राज तहसीन पेश करता हूँ। मैं उन तमाम मुखय्यर हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ चकसवारी प्रेस क्लब जानिब से जो आपके ट्रस्ट के लिए माली तामीर कर रहे हैं और आपकी खिदमत में आपकी वो ख़ासी मदद कर रहे हैं। जो सब ये चकसवारी प्रेस क्लब आप अपना प्रेस क्लब है और चकसवारी प्रेस क्लब ने हर लिहाज से हुकूमत के ऐवानों तक चकसवारी के मज़लूम कमज़ोर लोगों की आवाज़ आगे पहुँचे, बल्कि आवाज़ बना और आवाज़ है और इंशाल्लाह आवाज़ रहेगा। चकसवारी प्रेस क्लब ने साफ़ती मैदान में जो खिदमत अंजाम दिए वो ढकी छुपी नहीं। प्रेस क्लब का चकसवारी के नाम को रोशन करने में जहाँ आम लोगों का किरदार है, वहाँ प्रेस क्लब भी किसी भी लिहाज से पीछे नहीं। प्रेस क्लब अपने अवाम के साथ साथ शाना बशाना चल रहा है, कंधे के साथ कंधा मिलाकर चल रहा है। और प्रेस क्लब चकसवारी के मेरे इन दोस्तों का जो यहाँ मौजूद है, इनका बहुत बड़ा किरदार है। ये लोग घर से खा कर लिखते हैं। ये जिक्र जो कर दिया मौजूद साहब ने आपसे,
آج تک ہم نے اس حوالے سے کسی سے بات نہیں کی، اپنے وسائل میں گھر سے کھا کر لکھا ہے. اور زیادہ تر ہمارے لوگ جو وہ سفید پوش ہیں. چند دوست ہمارے مالی لحاظ سے مستحکم ہیں، کیوں اس رب کا شکر ادا کریں جن پہ رب کا احسان ہے. ہم میں سے کچھ ایسے دوست بھی جن پہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اور جو اللہ نے اس پہ احسان کیا ہوا ہے وما رزقناہم ینفقون. جس طرح آپ اللہ کے دیے رزق میں لوگوں کا احسان ادا کرتے ہیں اللہ کے حکم کے مطابق اس کی رضا کے لیے، اسی طرح پریس کلب چکسوال کی یہ دوست جو مالی لحاظ سے مستحکم ہے، اس ادارے کا نام چلانے میں میدان جیت صاحب ہے، اجیت ری صاحب ہے، بالخصوص راجہ نثار صاحب کا تو بہت نمایاں قابل فخر کردار ہے. اور یہ جو کمزور دوست ہیں ان کی بھی مالی مدد کرتے ہیں. یہ بھائی میرے جو ہے جو مالی لحاظ سے مستحکم ہے اور اپنی جیب سے پریس کلب خرچ کرتے ہیں. آج تک ہم نے محسوس نہیں ہونے دیا کسی کو ہم پریس کلب کا نظام کس طرح چلا رہے ہیں. انشاءاللہ آئندہ بھی محسوس نہیں ہونے دیں گے، اس لیے آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں. اور وہ صاحب جو آپ کے ٹرسٹ کی خدمات ہیں میں ان کو آتا ہے تقریر میں نہیں لا سکتا. یہ ایک آپ کی طویل خدمات ہے، بہت ہی شاندار خدمات ہے، بلکہ میں فخر محسوس کروں کہ میں آپ کے ساتھ چلتا رہا ہوں اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے کہاں اور کتنا کام کیا اور کام کر رہے. مجھے اس بات پہ فخر ہے، میں اپنی گفتگو یہاں ختم کروں گا کہ آپ چکسواری کے ثبوت ہیں اور آپ نے چکسواری کے ثبوت ہونے کا حق ادا کیا اور ادا کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمت دے، آپ کو اللہ تعالیٰ اور استقامت دے. اللہ تعالیٰ آپ کے اس جذبے اور آپ کی ہمت کو اور بڑھائے اور آپ اور جذبے سے جوش و خروش کے ساتھ یہ اپنا مشن جاری رکھے، جس سے عوام کا بھلا ہو، آپ کا بھلا ہو، ہم کا بھلا ہو، بلکہ ہم سب کی دنیا اور آخرت سمجھ جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.